শের শুনুন শুধু। আল আমরু ফৌকাল আদব, বড় হলে যদি কি করে নির্দেশ দিলে ইয়ার পালন করা ভালো। আশিদ্দাউ আলাল কুফার জু হক কা কালামায়া, আশিদ্দাউ আলাল কুফার জু হক কা কালামায়া, ওহা রুহামাউ বাইনাহুম কবি দিলকশ পায়ামায়া, ওহা রুহামাউ বাইনাহুম কবি দিলকশ পায়ামায়া, मुबश्शर बिल जना की भी हुई तैयार जू फहरिस्त, पसे सिद्दीक अकबर वहाँ उमर काने के नाम आया, पसे सिद्दीक अकबर वहाँ उमर काने के नाम आया, उमर जिस राह पर चलता वहाँ शैतान ही जाता, ये इरशाद इमामुल अंबिया खैरुल अनाम आया, ये इरशाद इमामुल अंबिया खैरुल अनाम आया।